Assalomu alaykum. Omadim. Sprinter bozor. Sprinteri mo. Chilki guftam. Sprinter delfin buday. Delfin. Men qoldim sizga. Mercedes-Benz Solar 2008 2 ta turbo, motor 315. Telefon 798 Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Этим вы мотивируете меня выпускать новые и полезные ролики. Кондиционер дора, мультироль, механик. Вот еще видео. Может, вам понравится. Sprinter navbati, Sprinter yak, musafir kashon, Solash 99 bular, 105,000 azom meshad xususan, numeri 886 68 82 میتونید زنگ بزنید. خب رفتیم درون. اینجا درون. تازه این پروبگو معلوم نباسانه که خب ماله آزه اکسپانزو سالدو میشه سپینیتر Assalomu alaykum. Omadim bozori Labo Solar 2008 narxi 60,000 savdo میشد. 60,000 savdo میشد. Tek mexanik, elektropaket. خب سلام پروبگ معلوم نمیشد 153,000 پروبگ داشته بوده. کاندیسیونر نیز داره. الکتروپاکت کاندیسیونر سال 2008 نرخش 60,000 سودا می شود. میتونید رقم 11 770 24 14 بزنگ زنید. Так, намуди топлиёш буда, корейский заводской газ буда. Заводской газ ходишти буда. Метонем онда занг занед. Хоб, портер, то есть портерего. Набой навбати. Solar 2010. 2010. Salon elektropakет dora. Elektropakет dora. Kalitash dorami? Kalita dorad. خب پروبگو ما 164 خلاص 164 های ابنولید که دیگه ده. خب نرخ 60,000 سودا میشد. سالش 2010 از دیومش میریم. نرخ 2000 سالش 2012 بمیریم. من سالش 2012 2012 اینش محکم. این محکم 2012 65,000 سودا میشه کسی. 65,000 سودا میشه. میتونه رقمی 719 0012 92 قطعی
تلفن کنید زنگ زنید. خب لابای نوبتی سالش 2013 نرخش 65,000 سودا میشد. رقم 795 1519 میتونید زنگ زنید. Так, электропакет. Мотор. کلیتش همی. کلیت های. خب. پروبگ ما 655,000. 655,000 پروبگ بوده. مکانیک. من نمودی ظاهری. من اینم نمودی ظاهری. خب میتونی زنگ زنید.